Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, 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 good morning. Swedish hour, September 9, 2025 para po sa National Trade Lottery Sutris. Huwag nang patumpik-tumpik pa, huwag na natin itong patagalin guys. Maayong buntag, huwag niyo kalimutan po ang pag-like, mag-share at mag-comment po sa comment section, no? Yan. Tandaan po, ito po ang legit nga Swedish hour. No? Maayong buntag. And then, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Like, share, and comment po tayo para po sa National 3D Lotto Sweet September 9, 2025. Okay, wag na natin itong patagalin guys. Good morning. Maayong buntag. Okay, magbigay po tayo ng angle guide with risk, di ba? Onya, katong gusto og mga legit na mga numbers, ito lang po ang tatak to Swedish hour guys. Good morning, no? Sa magpa ligoy-ligoy pa kay murag daog gitag 3D Lotto karon. Okay, all right. Good morning. And maayong buntag. Ito tayo sa guide and tips only. Guide lang po ito guys, pero nako. Guide. Pambihira. Kung di po tayo manalo ngayon. Nagkataka ako guys kasi pabalik-balik ang result kagabi. Kaduha na gid kabalik, no? Noon sa nampod nung namiroha nga kaduha na pod ni balik 492 baka akala nila sila lang yung mananalo. Hindi, nagkakamali po kayo. Tayo na naman po ang mananalo ngayon. Tingnan niyo ito, number 0 and number 8. Okay, 08 last to. Lastuhin ninyo ni karon kay butata gyud ning lasto karon adlaw sa September 9, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweetris. Ito ang hinahanap natin nga panalo today. Today is today. Guiding tips only. September 9, 2025. Okay. Then, next. Avatar. Number 2. Okay, number 2. Number 2. And then, ano ang ibig sabihin nito? Mananalo ba tayo? Dakong chance ba nga mudaog ta karong adlaw? Dako kaayo guys. Dako gid kaayo nga mudaog ta karon, no? Number klaro na kayo ang atong angle guide Sutris number 5, no? 25 last 2. Correct. Okay, paki-correct lang po kung gusto niyo sumabay po. I-angle na to na yung angle guide Sutris guys. Pwede po kayo mag 5-8 saka 2-0 nga last to, no? Pwede tayo mag 2-8 280, oh. Klaro ang 280. Naghunghong na gid ang 280 karon. Kay naa sa atong angle guide, all draw. Unsa karon? Marites, no? Tuesday waron? Tuesday ron? Or Wednesday? Tuesday. Kay Tuesday is Tuesday. Tuesday! No? Tuesday po guys. Alright? Tuesday. Marites.
Mamaya, mayroon po tayong live sa last 2 sa 6 digit ha. Ila-live na to ni dito sa ating channel 280. The next na to. Bilisan natin ito guys. 285. 285. No, 285 po tayo. 285. Comment lang po. And then, next na to ay mayroon tayong 285. 508. 508 no? 508. Yun. 508. Then, pinaka-last na to nga numbers, 502. Unsa may atong banatan, di ba? Banatan na to, guys. Unsa may banatan na to. Unsay banatan na to nga isa ka numbers, isa ka combination sa atong angle card. Ito po yung legit nga swertisar, guys. Maayong buntag. Isa raman gyud ang mulusot, guys, karong adlaw sa September 9, 2025. Pero ito lang po yung aking masasabi, guys, no. Sana po maka-target tayo 2 0 number 8. Basin gusto ninyo mo banat aning 2 0 karon. Murag karon na gyud ning panahon na. Ato na gyud ning nga oras, guys. Target rumble, bagdo kanan no. Bagdo kanan. Unsa karon? Twist din no. Mao ni akong pinaka-base sa angle guide nga banatan karon. Okay, maayong buntag. Good morning. Good morning. Good morning. Happy Tuesday po. Martes. Swerte sa September 9, National Trade Lotto, Swerte 208. Target rumble, bagdo kanan sa Tuesday. Good luck and good morning. Maayong buntag kanining tanan. Advance congratulations po sa tanan. Good luck po sa lahat. Guys, maayong buntag.